Sige ka ga-complain sa imong kinabuhi. Kumusta man imong kinabuhi? Probably sige kang gaingon nga sus kapait ng kinabuhi nako wala na magid siguro ni paglaom ni akong kinabuhi, no? Usa siguro ka sa nawad-an og paglaom, sige na lamang gibugatan, sige na lamang kagreklamo sa kinabuhi. Padung pa ko diri sa simbahan kanina before sa akong slot is padulong ko diri sa church kanina, no? Kay lagi ako ang slot is 5 PM man. So nakakita ko siging gayaka, no? Usa ka tawo nga sige ko ana niya kakita nga magyaka, no? Sa daplin sa karsada as in yaka jud nga ang tuhod ba nga. Di gud siya ingon nga kuan hamtong na siya nga tawo. So akong na-realize nga kaning mga tawhana nga dili mga normal sa physical nila, no? Na sila yung mga disability. Unsa kay ilang huna-huna sa? Unsa kay ilang huna-huna? Nangandoy sa nangandoy baka sad sila nga mahisama nato nga per unsa kay ilang huna-huna? Kay naasad ko'y nakaila sa una nga nahulugan siya glubi unya almost 30 years na siya nga nabakol. No, kada agunyas kay duol ra lagi ni sa simbahan silingan namo. Kada agunyas gani sa kanang no kada bagting og patay sa simbahan mangandoy gyud siya nga siya na untay masunod. So just imagine mga igsuon, no? Kani sila nga kaning mga bedridden, kaning mga gahigda na lang, kaning mga gialagara na lang, no? Kaning mga special child. Unsa kay naa silang huna-huna sa anong nawad-an na gyud og sa ilang physical di na sila wala na sila chance, no? Kanang wala na sila chance nga malipay sa ilang kaugalingon kay di na sila kasuroy, no? Unsa kay ilang mga gihuna-huna? Ikaw karon igsuon nga naagian ini nga video. Usa ka ba sa pirming reklamo sa imong kinabuhi sa kapait? So wala murag bisag pila pay paningkamot nimo murag naka bikos-bikos nakagpaningkamot pero wala gihapoy alibyo ang imong panginabuhi. Usa ka ba sa pirming ga-complain sa kalisod? Walay lami ang sudan, pirmi na lang ingon ani ang sudan, pirmi na lang ingon ani atong kinabuhi. I want to remind everyone, no? Sa mga maagian ini nga video nga unta mataga nato og kadasig ang atong kaugalingon taliwala sa mga pagsulay, no? Nga mo thankful gyapon ta, mo pasalamat gyapon ta kay ug aninaw nato ang kinabuhi mas lamang ta ug mas bulahan ta nga makakamoy pa, mas bulahan tang kompleto pa, no? Kay daghan kaayo nga mga lagsik nga sa kalit lamang nahanaw na sila. Unsa kay buot pasabot anak mga igsuon nga naay uban nga nangandoy og kamatayon gipaantos gaantos, no? Wala man siguro gipaantos pero magsudong ta nga gaantos. Ikaw lihok, ikaw nga nawad-an og paglaom, ikaw nga nawad-an og kadasig, ikaw nga nawad-an og pagtuo nga mausob ang imong kinabuhi, ayaw gayud igsoon og give up, no? Pasalamat pirmi sa Ginoo. Unsay naa nimo dinha pasalamati ang Ginoo. Ug wala na gid kay lain nga pangayoon pa kung ingon ana ang imong mindset, no? Huna-huna pirmi imong kaugalingon nga bulahan ka sa tanang bulahan. Bulahan ka kay ikaw usa sa mga gibindisyonan sa Ginoo nga makakamoy, kompleto, no? Kaya ang uban nawad-an og kamot, mga bakol, mga buta, ang uban nawad-an og tingog, so bulahan kaayo ta kung kompleto ka ta.